listeners, no hay quiere contestar y enfrenta na Cámara del Immedial OIC Chief de un Satellite Office de Land Transportation Office, or LTO, sobre el reclamo del un empleado del LTO Regional Office kung quien alegadamente asupla de 2x2 palo. Así con PO2 Manuel Fraginal, Desk Officer del Divisoria Police, ayer a las 3 pasado del tarde, el reclamante enderezar na di la oficina para ver hacer el reclamo contra con el OIC Chief, que donde según anda con su esposa para ver invita come afuera, donde empleado también del mencionado Satellite Office. Y cuando ta come sila na un fast food cerca na oficina, ya le trata según kanila y ya invita para magkwento na de oficina. Donde después que comea, enderezaya sila na desde oficina. Y alegadamente apenas entra el reclamante na puerta, de repente ya pega con el reclamante na diferentes partes del cuerpo usando un palo, donde sostener bukol na cabeza y contusión na cuerpo. Report del Pueblo. Sabi nga niya na pumunta daw siya doon sa Mayubenco branch to invite his wife for lunch. Then tapos, lumabas daw yung OIC at pinicturan daw siya. Tapos, sinabihan siyang pagkatapos daw pumunta sa opisina niya. Na ngayon, sabi niya, legitly din, sabi niya, when he's about to enter the office, yun na nga yung certain OIC ng LTO Branch Mayubenco using wooden club beat him several times. Mientras tanto, hasta magatiempo ang Buslao no hay para la razón o motivo del incidente, mientras la estación de policía de Divisoria ya sea referral na barangay para de estos confrontasyon. Report del Pueblo. Bumalik siya kapon, sinikuran siya namin ng barangay referral. Pero yun kasi ang first one, pag blatter entry dito, bibigyan namin siya ng barangay referral. Report del Pueblo.